Gitambungan sa mga nagkalain-laing presidente sa Tricycle Operators Drivers Association ang public hearing kabahin sa proposed Comprehensive Transport and Traffic Code alang sa mas klaro ug hapsay nga pagpahamtang niini sa kadalanan sa syudad sa Panabo. So actually ma'am, ako sa kuwa lang ang akong ika-istorya sa kuwang kaugalingon as gitawag driver sa Panabo City. Actually, dunay mga panahon nga dunay kabalaka ang uban nga mga grupo nako sa ingani nga mga pamaagi. Pero mao nay ginaingon nga ato na lang hulaton ang panahon o higayon na amay gitawag nga 2 months dry run nga mahitabo January to February. So kana ang atong lantawon kung win-win solution ang mahitabo diri nga pamaagi sa atuang gitawag pagbiyahe sa tibok Panabo. Kay diri man ta nagkuha og panginabuhi mahitungod sa atuang gitawag para sa atuang pamilya. So walay problema para sa kuha ma'am. Ang importante nga pabor kanunay pud sa tao ang gitawag pamaagi nga ipaabot sa atuang panggobyerno sa siyudad sa Panabo. Kahibawan nga sa milabay nga bulan, gipahigayon ang committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kung diin gipadayag ang unod sa plano nga mao ang pagbahin-bahin sa mga tricycle drivers sa 4 ka zone. Mao ang Zone 1, 2, 3 ug 4. Sa panagtapok, anaa si Traffic Management Development Section OIC Alvin Ibanez og Sheila Caval ang researcher nga mao'y naghatag og pagklaro sa mga pamaagi sa pagpahamtang sa maong dagan sa ordinansa og sila usab ang mitubag sa mga pangutana sa mga drivers ngadto sa mga kabalaka sa tanang miyembro. Aduna tay 5,500 ka prangkisa. Daghan kayo no, kung ato gyud sa tan-awon petig yung daghan na. Kung diri ni tanang 5,000 magtuyok sa sentro lang, kana siguro maglisod gyud tag income. Mo gibungkag namo tanan ang 5,000 aron makatagpod ang income. Pasa-pasa dawat-dawat taog pasahero. Wala na ingon nga ako isip ka driver sa zone 1, maabot ko dito zone 4 nga ako nang giangkon, akong gipakyaw siya padulong dito, so diha ra gyud nimo ihatod sa terminal. Adunay dakong papel sa pagmugna si City Councilor Honorable Emeterio A. Blase nga maoy author sa proposed ordinance ug nagpadayag sa iyang dakong pasalamat sa tanan nga mga mipartisipar sa public hearing. Dako kayong kalipay nako sa ilang pagtubag sa akong panawagan, sa among panawagan, sa atong panawagan. Gitawagan nato ang mga line agencies na LTO, LTPRB, CSPG, Police, tanan nga mga presidente sa tuda. Salamat ko sa tanan nga positive ang ilang response, unya ang ilang mga questions properly answered by the technical working group, and of course to the members of the 10 City Council. So kanala siguro salamat unta nga kini mahatag by first quarter of 2026. Thank you and mabuhay. Gilauman nga human sa gipahitabong open forum, isunod ang committee hearing ug mapasa na ngadto sa probinsyal nga panggamhanan alang sa pag-aproba. Anausap ang presensya ni LTO Panabo District Office Head Elisha Cabonillas ug ang mga Highway Patrol Group nga mga miyembro sa pulisya. Inyong mga rehistro, tanawan ninyo yung mga rehistro. Kaya dili baya dayon mo change classification. Labaw na inyong CR dili sa Region 11. Labaw na wala pa siguro na transfer. So kinahanglan i-process ninyo ang transfer of ownership. Kana lang ako, kanang initial lang pahimanglo sa inyo ha. Para pag-abot sa proseso na, pag-abot sa franchise, hapsay ang tanan. Sa katapusan, nasabtan sa mga partisipante ang proposed ordinance ug matud pa sa mga drivers nga kulaton sa nila ang dry run aron mas makita ug unsa ang dagan sa ilang kitaan sa usa ka adlaw kung ugaling mapahamtang na ang proposed Comprehensive Transport and Traffic Code sa syudad. Kauban sa kamera si Francis Paculanang, kini si Dali Amag nagikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo.
Importante. Inform.